roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horos madihita saluhuna. Selamat tahun baru. Tahun baru pete. Engko pala sebulan runat tongah. Engko pala sebulan runat teh. Hamuak kadongan berita nauli di para saurata sedarion. Hujahama obartuna tar surat di almanak ni HKBP. Iba di suratnya Apostel Paulus madapoton huria Efesus. Didu sada ayat 31 ayat 14. Ayat 31 ayat 14. Pinuji ma dibata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tu hitaragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana ada orang seojak do petanaon. Asa badia hita jala soha surahan di adupan nai di bagasan holong ni roha. Ditodo hiad dohita bahen anakna marhiti-hiti Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Asa terpuji asini rohana namar muliai. Na niasihon na tuhita di bagasan na hina holongan nai. Di bagasan ibana dapat kita haluoni. Binahen di mudar nai ima hasesaan niaka pangalau sion. Mangihuton asini rohana na tarlubii. Naung buas niu sehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon kudang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana. Nabunihian mangihuton halolomona naok pinahok nai di bagasad dirina. Laho pasau tossa di haguguk ni tikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanaon. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naok tinuduna hian. Marguru tutahini na patuluson sasudi mangihuton padong ni rohana. Asa terpuji hasangapon na marhiti-hiti hita. Aka naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubegi hata hasitongani ima berita nauli na taringot tu halua muna jala di bagasan ibana gawe porsea hamu laos di sahapod do tu hamu toddi parbadia na pinar baga-bagai. Ibana do patujulu ni arta si teanota bahen haluaon ni na hinokop nai asa terpuji hasangapon nai. Ima sahakna. Hamuak kadongan sahapor siaon kadongku sada buku nahya pujaha mudah-mudahan ngahya ijahamu. Jadi adong ba rombongan ni ahama do honok kuate dangapala huboto hata bata nga lalat angapala huboto hata bata nga molo aha kan rongin na jadi dangapala jadi oma rombongan ni nahudok naking lanok ya lanok sesong na super mirror di banyan jadi merpu mana sida ipak ni horbo dungi sima lalat betina lalat jantan dohon takapino parra nadung sadia liling Roma lalat betina ni dok ma tu lanok tu jantan ni dok mana dak tabu sobain na jadi pidda mahita na tu dia na tu pinggol digaja siapa ni horbo tu pinggol digaja bodo labok sawati isi agak mohok di sina batoin na pidama ibu musudi pidama ipinggol digaja lanokon isi mana sida tapala liling kope Roma lanok betina ni dok matu jantan ai dak tabu isobain na tong ma marhusor mahiten na je Roma jantan ni dok dak songoni ai dang liling kope hita ison ai non ayah do honon ni gajayan no tu hita sesokon na solomoro hain na sokoni ba
Jadi daong, video mamuse. Hawak kadongan sian Pak ni horbo naking, tanga dong idok horbo imana ngaha. Hohom do. Balau so ni. Sian pinggol ni gaja naking, ama cela bok ni anisi ala tertutup dui. Babida, bida. Tanga dong. Suara mana ngaha gaji pe hohom. Neneng do honokku nga tanggal tulu na ngate, tanggal tulu ate nga aripa tulu hono 2020 sada. Songo di ma hatop mardalan nak salpu tahun na buruki homa hupuji tuhaki. Ya, bau tak nimai manang buhape par salpuna. Ya. Bahoma hupuji na. Jadi tersongo ni ba memang salpu do tahun ni dohot portibi na tainganion barang adong ido imana mana ngahatu hita hohom do portibi na tainganion alai jol mana marhusor naking mabbahe nakka alus nabi mabbahe nakka hatorangan nabi mabbahe nakka komitmen nabi di parhusoron ni tahun naking aporsia hita pe secara pribadi, adong dua ka komitmen, adong dua ka suara, adong dua ka manang nadia pe guarai di parhusoron ni tahun tu 2021. Manang aha penuaing nama dongani komitmen naking ate, adok kuhirimnya tahun 2020 sada, ba naing manian, adong doi, jala pasti doi. Taringok tu ulauku, taringok tu pendidikaku, ya, taringok tu aka sudemai. Ale boy do, bahohom do portibion, alai jolmai mabahenak ka parhusoran di tonga-tongani parhusoran ni tahun naking. Jaladang apala sudeo jolmai ulo mabahen evaluasi di tonga-tongani parhusoran nahudok naking. Dang apala sudi. Baronggo ba, toy masalpu, nak salpu mak, batu tahun ni, toy mama mereng isi mak, manang nasongo dia pen non, boy do tarboto isin de mana. Mulak muju hita tutur pukon ate. Ala memang hurian epi suson, hurian atok tonggo pe komarsi hajar. Ya tersongon huriat tanwaing mak ate. Tapi reng maju dah, dia ma pembuktian natok tonggo pe komarsi hajar huriaon. Di biduopat ayat 10 tulu. Pai masahat hita saluhut tuhasadaon ni haporsiaon. Nak parbinotoan di anak ni debata gabe jol manatang jalama toras. Tujuan. Alani si hadui. Dia saplopan asa unang pehita danak akana pinalidak-lidak. Dungi dek saplima jalalam magudang mahita. Di nasaluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Jadi sasi tonga memang ikon tarboto do naik tu dia mana. Sia dia jalan naik tu dia. Nah songotan dani hurian atau tonggo pe marsi ajar diturpukon takas memang marsuara apostel Paulus parjulu sahali idong ibana asa takas itadda jolma itadda nasida nauk tibu nauk kupasu-pasuhon naung uppasu-pasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion parjulu sahali naeng adong kesadarani disaluhut pasu-pasu partodion siap banua gijang di bagasan Kristus. Pasu-pasu partodion. Meragam do pangatusyota taringo tu pasu-pasu. Yang berhubungan dengan berkat. Aleta kas dison na siap banua gijang ido. Hahamai pasu-pasu na siap banua gijangi. Na para julu sahali pilihan. Pilihan do hita. Pilihan do hita.
Totu dak sude sahat tu na diguari asa gabe pilihan ibana. Kadongan ai dipilih dohita di bagasan ibana. Itu pilihan itu. Kita sudah dipilih. Ya. Jadi molo pilihan ini ngata jalo nuaing totu debata dakea sembarang memilih. Daung. Dakea sembarang memilih. Nadungi ahado di pangido ibana tuaka naok pinapulik, tuaka naong tarpilit. Diturupukon jaga parsauranmu ala anak do. Jaga parsauran ala anak do. Sebagai anak pilihan totu idia pe anaki ikon patari dahon ibana pilihan. Dang holat disada ingana di patuduh hodibana ibana anak, ale disada ingana muse dak polarikot di patuduh hodibana ibana anak. Dang bui, hok do ibana ikon anak. HP ngolu nata hobasion, ngolu nata parukil honon, ya, ngolu nata parsiranggut tonon, pabuahon ragam pilihan. Menghadirkan macai guda ngaka pilihan-pilihan. Sebagai anak pilihan, kita juga harus berhadapan dengan begitu banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di awal tahun ini juga, naik tu dia, dogi gak bisa ngod dia. Naik tu dia, gak bisa ngod dia. Boido, tapi mamar dalam masongoni, dak pola dong alat ukur, dak pola adong alat kendali, dak pola record sistem, dang boyet tong. Tapi mamar dalam masongoni, mar lomo-lomo mak, dak pola dong sistem, dang boyet tong. Itu sohado waktu si rutinitas diguari. Manang rutinitas gak bisa ada berkat. Dang. Tuk soyado porsiau molo rutinitas dok diberkati. Alani suatu lomoro hata di persauran na rutinitas. Bahasa ala pilihan na king. Itu asa perlu adong alat kendali, sistem. Nah orang-orang psikologi mengatakan, orang psikologi madok molo soadok tujuan, ya, molo soadong tujuan na kuat, hancur dong uluan. Berkeping-keping kemungkinan. Kalau tidak ada tujuan. Ada alat ukur na king hate. Jala molo disada korin sapli mak 10 sia. Hidok si Paulus tuhuria kolin. Jol mana dumangol. Orang yang paling malang. Molo pagudaku jala molo Holan na di Portibio nakkanata hirimi. Tohodo di Portibio do pihita. Ale sotong Holan na di Portibio nakkanata hirim. Kamangak kay nang dohotak ka na poso, naong upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu. Ahama ragam ni pasu-pasu naok tajalo. Pasu-pasu na siya banwa gijang. Ahama pasu-pasu naok tajalo siya banwa gijang. Angko siya Portibion, bodo benot tahatorangan pasu-pasu naok tajalo. Hipas hita, bodo pe hita dinggan macam kaulau ni, bodo pe denggak kita marsaur, ibadah, dengan majuta jalo pasu-pasu di Portibion, bodo pe hita, dogora laku-laku do pe sipanganoni, imajo, ale di Portibion do pe, hamoraon, hagabion, hasangapon, dohotak ka tabani muse, nabui moji. Ale arong ko hape, daw do pe digijang isude, iba na pinatad dahon ni si Paulus di Turpukon, pasu-pasu partodion.
Tapi yang maju dah, deni anak kokido, hamurau diau, hugugupe macari arian nang bodari, lau pasikolahon geleki, dak pole deho nakamatai doh inatai, alai ulaun nai, patuduhom memang nama cetakas di hanguluhon ibana, nai, mana ngahape, sadok anggo tidak danakon, dohonon nina toras do. Belu isong ni mari bata. Ai pasu-pasu partodio naking, da tu ngadong nang gua pala saoti isi. Ya tadok majun waeng, adong nang gua pala saoti disi nabui gabe dohonot ta memang, ai memang Tuhan. Pantas doa gabe anakmu, ai naburju doa. Dangadong. Dangadong nang gua pala saoti saham ni jolma namanot Tuhan gabe anak na pinapulik imana. Dangadong. Takas do son sada si lehon-lehon doi di anak ni dibata. Sada si lehon-lehon doi di hita. Tapi ring maju dah. Itu duhiat do hita bahen anak na marhiti-hiti Yesus Kristus asa tuibana mangihuton halomuan ni rohana. Dito duhian. Jidang harong kope portibion ngaito do hita. Luar biasa deh. Totu polo memang ngaito duhian ngakkan ada yang kiat di parade, di pauli. Jemana kadok pe upaya ni jolma asa dingga na sabuha, memang anggu di debata, memang ngekon dingga kian. Nama ngaru nama jolma tu akan ada dingga naking. Ya, molo ngadingga kape ditahi debata atau tu ikon aduan ni jolma asa memang tulus na dingga naking. Itu asa memang dangadong di sinang kepala sautik usaha dohot gogo ni jolma, memang. Lehon-lehon, butido. Kamangak kainang, o kanaposo, ala di bagasan ibana songon pasu-pasu partodio naking, marhite ibana totu saor. Ada kolab buti barang na ilakop posong nidang. Memang ala di bagasan ibana saor, jonok. Pabuahon na saur jala jonok hita dohok debata, di sise debata hita marhite-hite padohan nabui atusata. Padohan nabui atusata. Nuaing bui do atusan ni jolma, ala padohan ni debata sa si tonga, dak padohan na maol, ala nabui atusata, holani buasa si pata, dang apala mampu, dang apala bui, dang apala hatop jolmai, mangatusi pabahenan ni debata. Ahama pembuktian na memang marhite padohan ni debata nabui atusan ni jolma. Debata nabui makilalahon na dihilala jolma. Debata nabui mangatusi bakilalahon si taonon ni jolma. Ala ngapar jolo ibana. Di Heberopat Aisyah Plimai. Ala ngapar jolo ibana. Ala ni amang do tinang. Songon jolma nak pinapulik naung dapotan. Pasu-pasu partodion. Tahu jima asa dinggan penghargaan. Bagaimana supaya kita menghargai diri kita dengan benar. Tahu jima asa penghargaan atas diri dinggan. Ya, kalau kita tidak menghargai diri kita, gak mungkin orang menghargai diri kita. Na sitong mangihutok kita, na memang tayak ini sitong. Tayak ini sitong. Jaladang ulo piliti. Hataridani na tayak ini sitong, hudok naking dang ulo pilit, gumudang goi di persaurat pasiganupari. Sada si lehon-lehon ni debata, pabuahon keistimewaan ni jolma doi. Itu sadang mardikat di bata kamangak kainang. Di bonani taonon, unang adong sautik pesian hita, napatuduhon, asa
baru saya dikijang ngau. Bahasa ita dahalak asa gumudang nahuboto siya kala. Tak perlu. Tak perlu. Ruas behita do parhalado. Taingot ate. Molodok penataboto. Sotung tahilala dangadong nasoy boto jolman. Molodok nataboto sotung lauro hatta nasoy boto halakani. Budu gumudang na binotoni ale hohomi. Hido. Apalagi na marhurion. Jauh nang ala hohom dangadong na binotoni da. Ida mah bahe persaurat di tonga-tonga ni huria dang bui pinatudus tu persauran ni ya persauran ni aka halak hudok majon waing akan na di balian ni huria dang bui. Ale si pata memang tongwe ko marsyajar huriai tu persauran ni akan na di balian ni huriai. Ido. Ya do marhuba sau di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Basok ni malah ni akan perlu tu siubionon masih rujah ma di terminal Lebak Bulus. Basok ni mak mate mak na mangaluli ahaw mangaluli nguluon. Dung jam sada Roma hujabu. Adong namod di ngabang ikot taruhonot tu huta halak batak si diboto hamun ikut katipina. Jadi si mana ruhon adong sada dong sahutana dungi berek katipina. Tapi sok ni malah adang adok si bahenon. Kamangak kay nang do takana pusugulong. Hui da mahalaki masih papunguan akan ay terminali. Wa masabor hak bornginon bakkei tu bandara. Ya. Saha tu huta. Dohok nama buanon, dohok na perluan no di huta. Masih papunguan maka pareman di Lebak Bulusi. Udok me di huria hati hai. Bah, komersiajar hita ba dohok takani terminalan niku. Habis ini baguguni suara terminal kan? Komersiajar hita ba niku tu huriai. Jibu iru habe. Jadi sasi tonga napi napuliki, hati. Napi napuliki akan nak tinuduna hian inna. Hian lapatan natokan ngadawi na tinuduna hian. Memang ikotok tonggo di paru kilon hibana, ikon di parsirang koton hibana. Masih turu Tuhan yau. Masih turu Tuhan yau. Dungi gabiar gama panuduani. Istimewa majolmai. Di halaputi mapartodioni. Di patutoru madirina. Di pertanggungjawab pemaulona. Dalam matoras memana di panadaon di saluhut na naking pasu-pasu partodioni. Akamang akena doh takana po sebulong. Naung buas ni usihon na ito hita marhiti mardongan habis taran. Ya. Jolma dulu manggadi ate. Janak ni di mata dakkei gadi hud di mata hita. Iportibio do laku pegadaian ate. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Slogan pegadaian kan? Jalaulu jolma menggais hal yang gede bata daun. Ibu tibana, dihokopi bana, batu duhon, arganai anak nai di bana. Bui tartuhor dang bui. Mudarna. Mudarna ido. Barang bui atusan di jolmai. Pabuahon arganai mudarnai di usai honi bana, batu duhon pamil ditoni. Patuduhon hinahok ni pilihan naking. Halanya kamangak kainang. Hidup yang dohonok kurisi tate di bona tahun 2020 sadon. Apapun yang akan kita rekomendasikan ya. Apa yang akan kita rekomendasikan yang 2021 ini, saya lebih tertarik kalau di prosesnya itu bukan hasilnya dulu, nantilah hasilnya.
Tidak usah juga kita, wah gimana supaya hasilnya, padahal prosesnya kita main-main gitu. Padahal prosesnya itu sebenarnya yang harus kita nikmati. Karena di prosesnya itu kita bisa jatuh, bangun, kita bisa bersyukur, kita bisa kadang kecewa, kita bisa kadang dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat Bibel kita ini, Yesus kita itu juga di situ. Dia selalu diorientasi proses itu dan di situ semua orang bisa belajar gitu, melihat semuanya. Jalau memahami nomor huriop pesong itu. Molo hok do hita di pamilito naking, songot pilihani, alani memang ikut tapar siranggut todo, dipilih untuk sesuatu istimewa. Dan pilihan itu ditebus. Mahal sekali, mudah na diusehon. Jadi molo macayar garo hita atau tudang ulu hita makanguluhon, jala pataridahon, ngulu na toru, ngulu na soniatusan. Ala, acayar gah hita. Di kota patuduhon dei hinargani. Di tengah-tengah ni persaurat lumobi di bagasan tauronate. Apapun itu, ya. Pencapaiannya sebenarnya harus jelas. Secara pribadi, keluarga bahkan juga gereja gitu. Nah kita akan mulai ini, kamang kainang, ya. Lumobi di HKB kita juga dengan periodenya yang akan berlanjut, bahkan juga sampai ke rapat-rapat huria nanti. Dalam keterbatasan ini juga kita akan mampu untuk ke pencapaian tadi itu. Songon ruas ini huria hita jala perhaladu tapar sirang gutom mai pabuahon memang pasu-pasu nokta jalo sir di mata di tongah-tongah ni goluta marsada-sada. Amin. Pertanyaan mahita. Muliati Tuhan di bagasati kion diasi dohot holong ni roham nahu jalo hami. Manoktong do holong ni rohami Tuhan di hami di patarohodo hami di bonani tahun 2020 sadaon. Pasu-pasu aku jalo hami Tuhan meragam. Halani Tuhan luas baha biasa dimun jala arga tiupun nami Tuhan pasu-pasui maka nguluhoni Tuhan. Songon anak na pinapulik muhami Tuhan asa huhamolati hokami saluhu na silehon-lehon aku jalo hami. Jala naing argai di hami Tuhan laho madalani taonon. Markuku hami Tuhan makubasi akka ulahun nami. Na mungkin na dokter tading di tahun 2020. Mangyahiakan na duming ke Tuhan di tahun non. Mardongat toko mahami Tuhan. Juluani hami disaluhu na dia kahu pikiri hami dia kana na yang hulak kaho kami. Saguru di homa ngulu nami Tuhan. Atok posrohan nami Tuhan na kotok tong godongan amu hami. Di bagasan gowar ni anang uji Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin.